हेलो किड्स, स्वागत है मेरे चैनल में। ये देखिए, आज हम पढ़ेंगे ABCD। पहले हम कलर नेम जान लेते हैं बच्चों। ये कौन कौन से कलर है ये देखिए, इसे हम सही कर लेते हैं। येलो कलर, रेड कलर, ऑरेंज कलर, रानी कलर, स्काई ब्लू कलर, ब्लू कलर, ब्राउन कलर, ग्रीन कलर, वाइट कलर। कलर नेम हो गया बच्चों। अब हम पढ़ेंगे ABCD। A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। तो सब्सक्राइब भी कर दो बच्चों। बाय किड्स।